Nganong naiubang tao, dili makabalo kung nakasakit na sa laglain tungod sa ilang mga pulong. Kanus na pa sila makamata, gikan sa ilang pagkanega. I always believe that choosing your words is vital when you talk or give comment on someone to ensure that your words turn into joy and not pain. Have you ever thought of your words before you speak? Or have you ever paused a minute before you give a comment? Tara, istoryaan na to na. So naka-experience na ka, Lance, o naimuhatag ni mo og negative comment in person or through online? Oo, dagan. To be honest, yes. Because of my gender identity, I was bashed. Katulang tong mga tao nga dili ka-accept sa LGBT community. Murag wala man kay mga Sana all. dili man kay kutantong babae nga mag-mind sa mga negative people. Pero dili jud ko magpadala nila kay of course wala sila gatag na kog ni isa ka buok bugas. Kung imo pun seryosoon iyang gipangsulti or kana imo jung dibdibon. Di ka raw magsakit. Yes. Para mabago na to ang uban pod no ug mabago nimong kaugalingon unsay imong buhaton. Ay ra kay nagdibdiba kung unsay lang gipang binuang. Kung grabe na jud kayo, pasabta ra siya. Think before you talk or think before you click. Dapat hunahunahon dyan nato sa makadagan if that kind of word makapasakit ba na sa imong isig kataho, not just them but for yourself as well. And I thank you. Thank you. Don't mind the bashing kay ug magsiga gunahon na ikaw rin buang. Ang pagbago nga gusto natong makita sa kalibutan, magsugod yun na sa atong kaugalingon. Bisag hinay-hinay, basta mag-uban lang. Kini ang pamaagi para pamato ng kalibutan. Ikaw, unsang klaseng pagbago ang gusto mong makita sa kalibutan karon? Tara bangon, gisingin ang mundo from all the negativities. That is kaayo oy.